हाय सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ। आज गोटे गछ पाई बहुत बढ़िया उपाय आनी। एटा तो बिल्कुल घरोई उपाय नुह, एटा आमे बाहर जिनस किणिकी आमे गोटे घरे गोटे अलग प्रकार तैयारी करबा जो कि हम गछ को हेवी प्रोटीन मिलिबो, गछर ग्रोथ को अधिक बढ़ेइबो, ता सहित गछर अधिक जल्दी होची हमर अधिक फूल फुटिबो जेमिति ता ऊपर मु गोटे टिप्स आनीची जोटा कि हमर बाहर प्रोडक्ट ऊपर। तो सेटा कौन आपण मानक डिटेल्स तो कहबे आ तार केते कोन प्राइस पड़िला आ ताको कोउटु आपण परचेज करिवे तार टैग लिंक भी मते टैग कर देबी मोर वीडियो रे, आपण जाके भी परचेज करि परिबे। किंतु एबे हम जानिबा ताको केमिति कोन व्यवहार करबा आ से जिंसटा कोन जोथिरे हम प्रत्येकटी गछ ग्रोथ करिवो। आज जोटा व्यवहार करबा तार क्वांटिटी केते कोन नबा जोटा कि हमर जो सीजनरी गछ ऊपर केते कोन क्वांटिटी दबा आ ऑल सीजन फ्लावरिंग प्लांट ऊपर केते कोन क्वांटिटी दबा, पनिपरिया गछ ऊपर केते कोन क्वांटिटी दबा तर डिटेल्स आज आपण मानकु मु जणेबी। सेति पई चलंतु आज रो वीडियोटी आरंभ करबा। आज जो वीडियोटा आरंभ करबी सेटा हमर कोकोपेटर बिस्किट ऊपर। कोकोपेटर पाउडर आपण सुनिथिबे, कोकोपेटर प्रोटीन मिक्सचर सुनिथिबे, किंतु कोकोपेटर बिस्किट विषय आपण आदौ सुनि नथिबे कि जानि नथिबे, काहेना एटा को टिके व्यवहार करबार शैली टिके अलग होइथाय आ एको गछर क्वांटिटी अनुसार दबाक पड़िथाय, गछर हाइट अनुसार दबाक पड़िथाय आ गछर तार ग्रोथ अनुसार भी मध्ये एटा को दबाक पड़िथाय। ता सहित आपण गोटे ए पाउडरटा यूज करबा समय ना आपण गछर देखिबे एटा ऑल सीजन प्लांट की तार होची सीजनरी प्लांट सेटा ऊपर ध्यान देबे, सेही अनुसार आपण ए पाउडर क्वांटिटी कम अधिक करि पारिबे। ए पाउडर को डायरेक्ट भी मोदे यूज करि होबो, किंतु डायरेक्ट व्यवहार करिया पई हेले ताको किछि शैली मानिबा को पड़िबो। जेमिति ए पाउडर यूज करबा समय रे किछि चौखड़ी कुंड मिसेइबा किंबा अंडा चुपा मिक्स करबा ए सब करिदेले आपनको गछ बहुत अधिक आउरी ग्रोथ करबो। काने एयर टिके कैल्शियम रो कम भी थाए जोटा कि हमर ए पाउडर रे कम अछि आ ए पाउडर केवल पानी रो समस्या को ठीक ठाक रखिबा, जेमिति पानी रो ओवर वाटरिंग हबा को दबनी कि कोनोसी रूट रो फंगस लागिबा को दबनी आ गछर रूट को अधिक डेवलप करबा सहित नुआ नुआ रूट जेमिति डेवलप हबो ता ऊपर टिके एटा अधिक काम देइथाय, जेमिति भलो काम देइथाय। ता सहित गछर रूट जेते डेवलप होइथाय गछ सेते डेवलप मते होइथाय। तो सेति पई ए पाउडर को आपण मध्य आपनको गार्डन ले ऐड करंतु, आपनको गार्डन बहुत हरा भरा रहबो। ए पाउडर टा भिजिया पई एते गोटे डेक्ची रो व्यवहार करबा, आपण एते माड़िया भी नै पाइबे। मो पाखर गोटे ए भर डेक्ची थिला सेइटर ही मको दिसेनी। प्रथमे गछर जो ग्रोथ पई हमें जो पाउडर टा व्यवहार करबा, प्रथमे हम ताको पानी रे भिजै के ही ऐड करबा। एटा गुटे बाल्टी वाला हम पानी ऐड करछि। तो एबे होछि सेतरे हमें पाउडर टा पकेया। पाउडर टा एटी भांगीबा किछि दरकार पड़िबनी, डायरेक्ट पके दबा। केमती रंग चेंज होछि, केमती रंग बदलुछि पानी पड़ला परे आपन देखौछे। धीरे धीरे भिजिबो, ए गोटे राति भलिया लागि एको भिजिया पई। ता सेता होछि कोन कहले एको पानी आउरी गोटे 2 बाल्टी भलिया दरकार। पानी जते पड़े सेते उदा हेई चली देखि भाउछि तो गुंडोरा एको सुखिला जते भी झड़ेबे से झड़िया को माने जमा झड़ीबनी। एको सुखिला जो झड़े जमा झड़ीबनी ताको पानी रे भिजेला परे यार बिस्किटटा एभा गुंड होबा को लागियो। आ ए गुंडोडा की गछ रे आपण दे पारे। आ ए गुंड को आहुरी बहुत बढ़िया काम दबो। जदि ए गुंड को उदा ही साला परे ताको 2-3 धुआ कर देबे। 2-3 धुआ कर साला परे ताको खरा रे गोटे दिन भला ताको सुखाइ देबे। तापरे से पूरा हम गछ पय रेडी हिजबो। जो ये होची हमरो कोकोपेटर पाउडर टा जो अछि, तो ए पाउडर टा केवल कोन कहले पानी होची लेवल को ठीक ठाक रखिबो। जेमति हमरो गछ कोन से गछ देखिबे सब गछ तो होची पानी पसंद नुह, सब गछ को किछिटा गछ को पानी अधिका दरकार हुए जहाँ को हमें समय अनुसार दे पारंतनी। गोटे गोटे दिन भी बेड टाइम हो जाए तो से सब माने किछि समस्या रहबनी। देखो देखो आउरे पानी बाल्टी दरकार अछि। एटा सब कोन मिसी से देखा सब
ଏଥିରେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ମିଶିଛି ତ ଏବେ ଆଉ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଦରକାର ହେଉଛି। ଆଉ ବାଲ୍ଟି 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ହେଇଗଲେ ଖାଲି ଭିଜିଯିବ। ତିନି ବାଲ୍ଟି ପାଣି ପିଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ଏକ ଦରକାର ହଉଛି 2-3 ବାଲ୍ଟି ଭଳିଆ। ଯେତେ ପାଣି ପାଇବ ସେତେ ସେଇଟା ଫୁଲିବ ଆଉ ସେତେ ସେ ପାଉଡର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା ବଢିବ। यार केजी अनुसार यार प्राइस कम अधिक हम किमती गोटे केजी आसो 120 टका भितर आसो किंतु 5 केजी जदि आने टिके हूँ रिहाती भी पाइबे तादू जमी 50 टका भाया कम टिके पाइबे आउ 10 केजी भी से भाया 50 टका कि 100 टका भाया रिहाती पाइबे। तो केजी टिके जते अधिक आनिबे आपण सेते रिहाती टिके कम कम पाइबे। 2 केजी आसो भी यार पाउच 5 केजी भी आसो 10 केजी भी आसो 20 केजी वाला भी आसो एको आपण मिल भी आनी पारे जो हमर डाब सब सुखिला डाब गुड़ा सब पेसुंट जो मिल सेटा हमर आसीज बोध हुए हमर पिपिली पाखापाखि आसीज प्राय तो से मिल भी आनी पारे तार मिल तो बहुत कम प्राइस आसो जमी 5 केजी ये जो भाई मिलूँ 200-300 टकर तो सेठी 5 केजी के आप 100 टकर भी आनी पारे 100 कि 80 टका भितर आसो यार 5 केजी जदि मिल आणबे कहीं मिल जिनसटा टिके भल आसो नगद जिनस एमती पाउडर होके आसबनी से पूरा खुला होके आसो किंतु प्राइस बहुत कम नब तो सहीटा भी बहुत बढ़िया काम दब आपण पाखे जदि सेमती बाटर देखुं मिल तो कोकोपेट मिल ताले कोकोपेट मिल रु ही आप कोकोपेट भी आनी पारे आपण गछपे बहुत बढ़िया हम ये सब माने किछिटा जो बिस्किट बनवाई ना किछि मिक्स होइछि जोटा कि बिस्किट टाको बांधिकी रखियो भल भाबरे तो से गुड़ाक पानी रे भिजेकी धोईकी पानी गुड़ाक बाहर करवा दरकार से पानी गुड़ा माने से पानी गुड़ाक भी गछरे आदौ देबेनी से पानी गुड़ा फिंगी देबे आ कोकोपेट को डायरेक्ट भी देबेनी गछरे से गुड़ा भी बहुत खराब हबो अधिक होची फंगस लगेबो। तो से जो धला पाउडरटा मिसा हैछि ना बिस्किट बांधिया पई सेटा को प्रथमे धो धाइके बाहर कर देबे। तो मोर एठी 3-4 बाल्टी भले पानी देलेनी आहुरी पानी देखंतु लागिबो यादरा पानी जेते देबे एटा सेते धीरे धीरे ही भांगिबे एमती खुलबो अल्प गोटे सरू पाख भाया अच्छे मिनिमम ये 5 केजी रे बोध हुए 6 बाल्टी भले पानी लगे आहरी गोटे बाल्टी भाया पानी दरकार होची एक जेते बड़ जगह रे एको होची भिजिले जेते बड़ जगह रे भिजेबे एटा भलो भिजिबो आ भलो फुलिबो आ आपन को भी माने को के गुळे गाळे की चिपुड़ी की पुणी अलगा पोट को बाहर करियो भी सुविधा हबो। ता सहित ई पाउडर पानी उडा जो ना आपन देखौ पानी उडा कलर केमती कहले धला धला टिके आछि ग्रे कलर टिके आछि जोटा कि हमर कौन से टाइप माने धला पाउडर जो मिसी सेउडा बाहर होची को आपण लता जातीय गछ जमी कुंदुरी पोटल कांकड़ ये सब गछरे देवे ना बहुत बढ़िया काम दब कहीं से सब ऑक्सीजन प्लांट आपणकर पनीपरिया गछ जमी कोबी गछ कि शाग गछरे हल्का हल्का बुणवे हल्का हल्का देवे बेसी अधिक क्वांटिटी करेंगे ना ओभर वाटिंग समस्या रही गुरु गछ सपेटा गछ कांकड़ गछ लता जातीय गछ जहाँ जी से देदेवे आपण यार क्वांटिटी टिके अधिका देदेवे जमी आप देदेवे 4 टू 5 मुठा भितर देदेवे किंतु जो छोट छोट गछ लगी जमी फूल गछ हो कि पनीपरिया कोबी फुबी गछ तो से गोटे गोटे मुठा देले भी चल जाव क्या से अधिका देले ना रोडटा टिके भल सेट खाइबा समय लंब से यार क्वांटिटी बहुत कम सकाले ने तो ये आप देखी पारे मुझे बाल्टी पानी देले मिनिमम 6 ରୁ 7 बाल्टी है आहरी किसी खंड खंड रही बिस्कुट गुड़ा भिजिबा 5 केजी पूरा पूरी बिस्किटा आपन को जना पड़ियोनी एटा 5 केजी कोन जना पड़ियोनी हाथ को लागियोनी भिजी गला परे ना तार क्वांटिटी आपे आपे जो फुलिबो जो क्वांटिटी अधिका भला लागो जेमति लागे सत्तर जेमति 5 केजी नुह एटा 10 केजी भला कहीं केते बड़ गरा देखते पूरा पूरी माने केते बड़ जगह पूरा मोर फुल हेलानी मानेटा तो आप एक बड़ जगह भिजेबे ना खंड खंड कर बाल्टी भिजे पारे
କିଛି ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଲେ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦବ, ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ହଉନି ଜମା ତାକୁ। ये ଗୋଟେ ଦିନ ଭିଜିବ ଏକା, ଭିଜିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଚିପୁଡ଼ି ଚାପୁଡ଼ିକି ତାକୁ ବାହାର କରିବି। ତାର ବି ପ୍ରୋସେସିଂ କେମିତି କଣ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇନି। ତାପରେ ଏକୁ ଖରାରେ ଶୁଖା ହବ, ଶୁଖା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଗଛରେ ଆଡ୍ କରାହବ। ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଯେମିତି ଆମର ନଡ଼ିଆ ବଟା ଗୁଣ୍ଡ ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ ଆସେ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ କରିବେ, ଯେମିତି ଗୁଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେବେ, ତାର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ନ ରହିଯାଏ। ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଫିଟିବାକୁ ନା ସମୟ ଲାଗିବ, ଖରାରେ ଶୁଖେଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରିବ, ଗଛ ଦେଲା ବେଳେ ବି ମାନେ ହେଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମେଲ୍ଟ କରିଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ, ହାତରେ ଗୁଳେଇ ଗାଳେଇ ଚକୁଡ଼ି ଚାକୁଡ଼ିକି। ତାପରେ ଏକୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ରାତି ପୁରାପୁରି ରଖିଦେବେ ସେଇଭଳି, ଭଲ ଭାବରେ ଓଦା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପର ଦିନକୁ କେମିତି କଣ କରିବେ ତାକୁ ଶୁଖେଇବେ, କେମିତି କଣ କେତେ ଧୁଆ କରିବେ, ଆଉ କୋଉ ଗଛର କେତେ କଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ଛାଡିଦବା ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପାଉଡରଟା ଆମେ ଭିଜେଇବା, ତାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଭିଜେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ଆଗରୁ କହିଦଉଛି। ଏଇଟାକୁ ହାଲକା ଖରା, ହାଲକା ଛାଇ ନେବେ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଖରା ପଡୁଥିବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ, ସେଇଭଳିଆ ଜାଗା ନେବେ। ତା ସହିତ ଏକୁ ରାତି ସାରା ଏଇଭଳିଆ କାକର ପଡୁଥିବ ଯେମିତି, ସେଇଭଳିଆ ଜାଗା ଦେଖିକିରି 1 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ତାକୁ ଛାଡିଦେବେ। ଛାଡିଦେଲା ପରେ ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଚାପୁଡ଼ି ନିହାତି 3 ଧୁଆ କି 4 ଧୁଆ କରିଦେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ଟାଣ ଖରା ଦେବେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଖରା ଦେଇଦେବେ ବହୁତ କାଫି ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଏ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡା ଫୁଣ୍ଡା ଅଛି କି ନା। ତାକୁ ଏଇଖିଣା ଭିଜିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେମି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଫିଟିନି ନା, ତାକୁ ଗୁଳେଇ ଗାଳେଇ ଫିଟେଇ ଦେବେ। ଆମର ଏଇ ପାଉଡର ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ଅଛି। କଣ କହିଲେ? ଛାତର ଯୋଉ ଓଜନିଆ ହଉଛି ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ଗଛ ଲଗେଇବା। ଆଉ ଗଛର ମୂଳରେ ମାଟି ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମେ ଜମାରୁ ବି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଟାଉନ ରେ, ସେମାନେ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଟିର ଅଭାବ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଉପଯୋଗୀ ହବ, ଯେମିତିକା ୟାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକା ନେବେ, ଅଧିକା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଗଛର ମୂଳରେ ମାଟିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ ନେବେ, ଯୋଉଟାରେ କି ଆମେ ମାଟିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 50% ନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 20 କିମ୍ବା 10% ନଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସେଇ ବଦଳରେ ମାଟିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 10% କିମ୍ବା 20% ନେଇକି ୟାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ 50% ଭଳିଆ ରଖିପାରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ବଢିଆ ଗଛ ଗ୍ରୋ କରିବ, ଆଉ ଛାତକୁ ବି ଏତେ ପ୍ରେସର ରହିବନି, ଛାତ ଓଜନିଆ ହବନି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗଛକୁ ଏଥିରେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ବଡ ଧଣିଆ ଗଛ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ କରିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଗଜାଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାରିଥାଏ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ମନ୍ଦାର ଗଛ ତ ଆରାମ ସେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ, ଆହୁରି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ବି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଗଛ ହବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛର ରୁଟ ଯୋଉ ଗଛର ଅଧିକା ଡେଭଲପ ହୁଏ ନା, ସେଇ ଗଛରେ ବେଶୀ କରି ଏକୁ ଆଡ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଗଛର ରୁଟ କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ, ପାଣିର ଲେବୁଲ କୁ ଠିକ ଠାକ ରଖିବ, ଓଭର ୱାଟିଂ ର ସମସ୍ୟା ରଖିବନି, ଆଉ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ କୁ 2 ଗୁଣ ବଢେଇବ। ଏମିତି ଆପଣ ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ମାଟି ପାଉନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ମାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଏତେ ନାହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଭଳି କୋକୋପିଟ ବିସ୍କୁଟ ମଗାନ୍ତୁ, ତାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୋକୋପିଟ ର ପାଉଡର କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ ଅଛି, ଆଉ କୋକୋପିଟ ର ପଟିଂ ମିକ୍ସଚର କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତାର ଶୈଳୀ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଶୈଳୀ ବି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଯେମିତି ଆମର କୋକୋପିଟ ର ପାଉଡର ଟା ନେଇଥାନ୍ତି ଗଛର ରିପୋର୍ଟିଂ ପ୍ରଥମ ସମୟରୁ। କୋକୋପିଟ ର ପଟିଂ ମିକ୍ସଚର ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସମୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିକି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଗଛ ଫଳନ୍ତି ସମୟରେ ବି ଆପଣ ଆଡ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ କୁଡା କୁସା ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଗଛର ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟିଂ ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। କୋକୋପିଟ ର ପାଉଡର ଟା ଯେତେବେଳେ ଧର ଗଛର ରୁଟ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ସାଇଜ କୁଣ୍ଡକୁ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇ କୋକୋପିଟ ପାଉଡର ଟା ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ନଚେତ ଆପଣ ଧର ନର୍ସରୀରୁ କୌଣସି ଗଛ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡକୁ, ତ ସେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାଉଡର ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ
तो एटा केवल रिपोर्टिंग समय ही यूजफुल होता है किंतु कोकोपेट पटिंग मिक्सचरटा आपण पोड़ा कोसा समय भी यूज कर परिबे रिपोर्टिंग समय भी आपण यूज कर परिबे ट्रांसप्लांट समय भी मध्य प्लांट ट्रांसप्लांट समय आपण यूज कर परिबे सेटा आपण जेतेले चाहिबे आपण यूज कर परिबे किंतु अधिक बेसी यूज करिवेनी जोतरे आपनको गछ कमजोरी हे जिवो रूट गुडाक कमजोरी हबक लागिवो सेति सबुथिरे क्वांटिटी देखिके आपण यूज करिवे आ केते कोउतरे क्वांटिटी नेबे आपण मानको जणैबे सेति अपेक्षा करंतु जमा स्किप करंतुनी म आपण मानको डिटेल्स ऊपर कहबे ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଦା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ପାଣିରେ ଭିଜି ଗଲା ପରେ ବ୍ରାଉନ ରୁ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଗଲାଣି କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ୟାକୁ ପୁଣି ଶୁଖେଇ ଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଲର ଥିଲା ସେଇ ଭଳିଆ ପୁଣି ଆସିଯିବ ତ ୟାକୁ କୋଉ କୋଉ ଗଛରେ ଏବେ ଦବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି एरर काई करो ताको कैंसिल करो कैंसिल करो बंद करो